अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं बल्कि है नहीं हैं। खैर जी, ये देखें मेरे खूबसूरत से पौधे। और ये पहले मैंने आपको जो दिखाया मेथी था, धनिया था, और उसके बाद ये टमाटर हैं। जो कुछ चेरी टोमेटोज़ हैं और कुछ जो सिंपल टोमेटोज़ होते हैं ना, वो हैं। तो ये मेरे पास ग्रो बैग्स पुराने पड़े थे तो मैंने ये ज़्यादातर यूज़ कर लिए हैं। अब बाकी जो हैं उनमें इंशाल्लाह बाकी पनीरियाँ यूज़ होंगी, तो फिर मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि मेरे किस तरह के पौधे हैं। अच्छा जी, एक्चुअली आई हुई है मेरी बहन, और मेरी बहन आके ना अब जा भी चुकी है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मेरी भांजी ने और मेरी बेटी ने बोला कि जी आप ऐसा करें, ऊपर हम छत पे चटाई बिछाएंगे तो आप हमें वहाँ पे खाना दें। तो मैंने बनाई हुई थी चिकन कढ़ाई। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक कढ़ाई है, मतलब कि जिसमें मैंने पकाया। चिकन कढ़ाई तो बनी थी मज़े की, लेकिन जो कढ़ाई जिसमें बनाया ना मैंने, वो बड़ा मज़े का बर्तन है। इस तरह से कि इसमें ना बिल्कुल भी कोई बर्तन बर्तन कह रही हूँ, खाना नहीं चिपकता। बहुत मज़ा आता है इसमें कुकिंग करते हुए। तो मेरी बेटी मेरा वेट कर रही थी कि मम्मा आएगी तो फिर जो है ना खाना खिलाएगी। एक्चुअली मेरी बहन का ना पेपर था यहाँ पे ना इस्लामाबाद में, तो इस वजह से ना वो जब भी कोई भी मेरे बहन भाई या फिर अम्मी अबू हो ना, उन्हें इस्लामाबाद आना हो तो स्टे उनका मेरे पास ही होता है। तो इससे ये होता है कि मेरे घर में भी बड़ी रौनक हो जाती है। मुझे लगता है जो सेपरेट रह रहे होते हैं ना लोग, फैमिलीज़, तो वो उनके घरों में ना रौनकें ज़रा कम ही होती हैं। घरों में बुज़ुर्ग हों, सास ससुर हों, तो कुछ अलग ही रौनकें होती हैं। उनका होना इतनी बरकत घर में आती है ना। खैर यहाँ पे हम लोग शाम को गए थे पार्क, और वहाँ पे फिर हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। हम लोगों ने किया, मैं जो बच्चे हैं ना इन्होंने ही पूरी तरह से इंजॉय किया। जाना किसी और पार्क था, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना फिर इस पब्लिक पार्क में ले गए थे, फिर उधर हम लोगों ने इंजॉय किया था। अच्छा, अभी आ रहा है रमज़ान, और रमज़ान के महीने में इतनी कोई बरकतें होती हैं ना। रमज़ान में मैं और मेरी बेटी ज़्यादातर अकेले ही होते हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त था कि सिर्फ मैं होती थी और मेरी बेटी उस वक्त नहीं थी। तो बड़ी जो है ना एक घर में सूनापन और अकेलापन फ़ील होता है। लेकिन अब मेरी बेटी होती है जब घर में, तो मुझे फ़ील ही नहीं होता है कि मैं अकेली हूँ या कुछ भी। मुझे एक कंपनी मिल जाती है, मेरी दोस्त है मेरी बेटी, मेरी मतलब ऐसा समझे कि हर तरह से पार्टनर है। तो ये मुझे उसकी वजह से ना जान से भी ज़्यादा प्यारी है। माँ को वैसे भी बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, बट मेरी बेटी जो है इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है कि मेरी बेटी मेरी दोस्त है, मेरी पार्टनर है। हम लोग आपस में ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे ना दो दोस्तें आपस में बात करती हैं। तो मेरी ये दुआ है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई दुश्मन भी हो ना, तो उसकी बेटियों के नसीब अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन करे। बेटियाँ ऐसी चीज़ होती हैं, ऐसी हस्ती होती है ना जो अपने माँ बाप को, माँओं को बहुत अजीज़ होती हैं। और इनका नसीब अगर हो ना अच्छा, तो समझे ज़िंदगी हसीन है। माँ बाप के लिए भी बड़ी आसानी है, लेकिन अगर नसीब अच्छा नहीं है ना, तो माँ बाप के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। ज़िंदगी जो है ना बड़ी मुश्किल लगना शुरू हो जाती है। अगर नसीब जो है, नसीब माड़े होन, तो वही बात, नसीब नहीं माड़े होने चाहिए धियां दे। बेटियों के नसीब अगर हम माँ बाप का, माँओं का दिल करे ना, अगर हमारे बस में हो, हमारे बस में हो, तो हम लोग जो है उसमें कोई दुख, कोई परेशानी ना लिखें। ये एक माँ की ना फीलिंग होती है अपनी बेटी के लिए। खैर यहाँ पे हम लोग खाना खाने आए थे, खाने के लिए हम लोग आए थे सेवर फूड्स पे। यहाँ से हमने राइस लिए, उसके बाद जाते हुए बर्गर लिए थे बच्चों के लिए, और बर्गर के साथ आइसक्रीम बच्चों ने ली थी। बस मैंने यहाँ से पुलाव खाया था। हम लोग मेन्यू ऐसे देख रहे थे जैसे हमने पता नहीं क्या क्या खाना है। खैर जी, यहाँ से हमने जल्दी से पुलाव खाया, उसके बाद फिर हमने वापसी पे बर्गर ले लिया था। पुलाव जो है मेरे हस्बैंड ने स्पेशल वाला मंगवाया था, लेकिन ये सारा मुझसे नहीं खाया गया था। इवन घर आके भी मैं नहीं खा सकी थी। एक टाइम था कि मैं बहुत ज़्यादा खाया करती थी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जो है ना, मैंने अपना वेट लूज़ किया है। 10 केजी से ज़्यादा मैं लूज़ कर चुकी हूँ। अभी इंशाल्लाह 7-8 केजी मैंने
مزید لوز کرنا ہے۔ بس کھانا شانا کھایا، ہم لوگ نکلے، اور یہاں پہ نا بڑی پیاری سی جو ہے نا انٹیریئر اور ایکسٹیریئر بڑا زبردست ہے۔ انٹرنس پہ بھی بڑی خوبصورت سی ایمبینس ہے، اندر جائیں تو ایمبینس زبردست قسم کی ہے۔ اچھا، تو پھر ہم لوگوں کو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ویسے بھی ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی جائیں نا تو وہاں پہ ماحول بڑا پیارا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ ماحول دیکھیں کتنا مزے کا ماحول ہے سیور کا۔ اچھا، میں یہاں پہ بات کر رہی تھی، اچھا ایک چیز اکثر ہوتی ہے کہ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بیویاں تو مل جائیں گی۔ اصل بات ہوتی ہے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، یہ نہیں ملتے، ماں باپ نہیں ملتے ہیں، بہن بھائی نہیں ملتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی سوچ نا بڑی ہی غلط سوچ ہوتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو مائیں ہوتی ہیں، ہم جو مائیں ہیں یا ہمارے ہسبینڈ وغیرہ جو جتنے بھی آدمی ہیں ان کی مائیں، ہمیں نا اپنے بچوں کی تربیت پہ بہت زیادہ اس معاملے میں زور دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی دوبارہ نہیں ملتی ہے، کیونکہ وہ بیوی آپ کے بچوں کی ماں ہوتی ہے۔ اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ سرعام اپنی بیوی کو انسلٹ کرتے ہیں، اور اپنی بہن کے جب انسلٹ اگر ذرا سی بھی ہو نا تو انہیں برا لگتا ہے کہ ہسبینڈ روڈ کیوں بولا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اگر ہم اپنے بیویوں کے ساتھ ایسے بات کر رہے ہیں تو ہماری بہنیں بھی ان کی بیویاں ہیں، وہ بھی اسی طرح سے بات کریں گی جیسے ہم اپنے بیویوں سے بات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں، اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہنوں کی بیٹیوں کی عزت ہو سسرال میں، خاوند محبت کرے، تو انہیں بھی نا تھوڑی سی محبت کرنی چاہیے۔ اور محبت میں سب سے پہلی بات عزت ہوتی ہے، عزت کرنی چاہیے اپنی بیوی کی، بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے اس کا۔ احترام جو ہے نا بہت ضروری ہوتا ہے۔ احترام صرف خاوند کا نہیں ہوتا ہے، بیوی کا بھی اسی طرح احترام ہوتا ہے۔ اچھا، میری امی یہ بلاگ دیکھیں گی نا تو انہوں نے کہنا ہے جی یہ اس طرح کی باتیں کیوں کیے جا رہی ہے، بٹ یہ ہے کہ آج میرا دل تھا کہ میں اس چیز پہ بولوں، تو میں تھوڑا سا بولی ہوں، انشاءاللہ آگے جا کے اور بھی بولیں گے اس بات پہ۔ بس یہ آج بارش ہو رہی تھی تو میں نے پکوڑے بنائے تھے گھر پہ، بہت مزیدار قسم کے، اپنی بیٹی کے لیے، کیونکہ اس کی فرمائش تھی کہ مما مجھے پوڑے کھانے ہیں۔ تو پکوڑے بناتے ہوئے لائٹ چلی گئی تھی، اسی طرح سے پھر میں نے پکوڑے بنائے۔ تو جناب یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ آپ نے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ مجھے اچھا رسپانس مل رہا ہے، واچ ٹائم بھی بڑھ رہا ہے اور سبسکرائبرز بھی بڑھ رہے ہیں۔ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی جب سبسکرائبرز بڑھتے ہیں نا اور آپ لوگ میری ویڈیوز واچ کرتے ہیں تو مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہر انسان جب یوٹیوب پہ آتا ہے، اسپیشلی جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں، اس کے پیچھے نا ریزنز ہوتی ہیں، وہ بھی پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے، اگر پسند آیا ہو تو کومنٹ بڑا پیارا سا کر دینا، لائک بھی کیجیے گا۔ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔